प्रथम खबर होचे राज्य में बन्या परिस्थिति नहीं सुवर्णरेखार गत 2 दिन उपर मुंडे वर्षा जोगु गुरुवार संध्या सुधा राजघाटे विपद संकेत उपरकू जाइए। सुवर्णरेखा उपर मुंडे वर्षा होइथिबारु बन्या संभावना अच्छे। सेपेटे हीराकुदुर 16टी गेट दे पानी आसुअछे। जल धारणा क्षमता को देखि गेट खोलिबा कि बंद हेब से निष्पत्ति नियाजिब बोली सूचना रहुछि। सेहिपरि परवर्ती खबर होछि ओडिशारू बळका चाउल किणिब एफएससीआई खाद्य जोगाण मंत्री देले सूचना। राज्यर खाद्य जोगाण और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र गुरुवार यही सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर होछि ड्राइवरंकर आंदोलन कड़न भितर जाउछि पेट्रोल गाड़ी सुरक्षा बलय भितर जाउछि तेल टैंकर। ड्राइवर संघ आंदोलन पई तेल गाड़ी को सुरक्षा दे नेउछि पुलिस। मयूरभंज बेतनटि और बड़साही अंचल विभिन्न टांकी को पुलिस सुरक्षा रे आसीथिला तेल टैंकर। पुलिस गाड़ी तेल टैंकर तेबे एस्कॉर्ट करी नेउथिबा बे सूचना रहुछि। परवर्ती खबर होछि ओडिशा आसीबे राहुल गांधी भुवनेश्वर रे संविधान बंचाओ और समावेश रे जोग देबे। आज षड्यंत्र करुछन्ते सरकार आंदोलनर समाधान न करी लोकंकु तो हैरान करुछन्ते। ताहा सहित कांग्रेस रो कार्यक्रम मध्य तेबे भंडूर करबा पई चेष्टा करुछन्ते। एपरि अभियोग आनिछन्ते पीसीसी सभापति भक्त चरण दास। तेबे आज ओडिशा आसीबे राहुल गांधी बोली सूचना रहुछि। तेबे राहुल गांधी को तेबे ओडिशा आसीबे किंतु ड्राइवर माने सपोर्ट करबा पई कुहा जाई अछि। परवर्ती खबर होछि विवादीय सारथी को पुणी भक्तंक पूजार्चना। तेबे दीप धूप लगाई झुमिले भक्त। तेबे गुरु पूर्णिमा रे नाचिबा सहित झुमिले भक्त सारथी को पूजा कले सारथींकर भक्त। एभली किछि चित्र भुवनेश्वर रे काली देखिबा पई मिलिथिबा सूचना रहुछि। परवर्ती खबर होछि भारत उपरे 500% शुल्क लगाइबा अमेरिका। ट्रंप कहिले यह संपूर्ण मो पसंद। भारत उपरे 500% शुल्क लगाई पारे अमेरिका। रूस सहित भारतर वाणिज्यिक संबंध भल थिबारु अमेरिका यही पदक्षेप नहीं पारे। ए संपर्कित एक प्रश्न रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत उपरे 500% शुल्क लागू करबा नै इशारा करिसंती। यह संपूर्ण तांको पसंद इच्छा उपरे निर्भरशील बोली ट्रंप कहिसंती। पूर्वर ट्रंप चेतावनी दे कहिथिले जे रूस सहित वाणिज्यिक संपूर्ण रखुथिबा देश गुड़िक उपरे से बड़ शुल्क लागू करिवे। एबे रूस सहित भारत भल संपर्क रहिছে। एथिपई अमेरिका एबे 500% शुल्क लागू करिवो बोली एबे सूचना रहुଛି। परवर्ती खबर हेउছে बजेट काटे कले ट्रंप कर्मचारी को देले रिटायरमेंट प्लान ऑफर। एनएसए रो तेबे नासा रो 2000 कर्मचारी हेबो छटई बोली एबे सूचना रहुଛି। परवर्ती खबर हेउছে गुजरात रो भेदद्वार ब्रिज भुशुड़ीबा घटना। दुर्घटना 16 जनकर मृत्यु उद्धार आहुरी बढ़ी पारे मृत्यु संख्या। गुजरात बेड़दरा जिलार माहिसगर नदी उपरे निर्मित सेतुर किछि अंश भुशुड़ी पड़िबा घटना एपर्यंत 16 जनकर मृतदेह उद्धार करा जायछि। एबे भी 4 जन निखोज थिबारु सेमानंकु उद्धार पाई प्रयास जारी रहिथिबा सूचना रहुछि। परवर्ती खबर हेउछि राशन कार्ड धारी पई आसला खुशी खबर। चलित मासरे राशन कार्ड धारी को मिलिबो गहम। जोगाण मंत्रींकर बड़ घोषणा। ओडिशार राशन कार्ड धारी पई एक खुशी खबर। खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र घोषणा करिसंती जे चलित मासरे राशन कार्ड धारी खाउटी को गहम जोगाई दियाजिब। राज्य में उपलब्ध गहम तेबे तुरंत खाउटी को बंटन करबा पई मंत्री निर्देश देइछंती। तेबे मंत्री पात्र कहिसंती जे राज्य को जेतिकी गहम प्राप्त होइचे ताहा राशन कार्डधारी को वितरण करा जिवो। से आहुरी कहिसंती केंद्र सरकार ठारो परवर्ती पर्याय गहम आसिले मध्य खाउटी को ताहा जोगाई दिया जिवो बोली सूचना रहुछि। तेबे एही मासरो चलित मासरो राशन कार्डधारी को एबे गहम मिलिबा पे जाउअछि। परवर्ती खबर हेउछि पृथ्वी पे आसिला विपद। अधिक बेगरे घुरुछि पृथ्वी। परिवर्तन हेब घड़ीर समय एणिके स्वाभाविक गति ठारू अधिक बेगरे घुरुछि पृथ्वी। तेबे जुलाई 9 तारिख अर्थात गतकाली अन्य दिन अपेक्षा तेबे गोटे
3 ରୁ 1:51 ସେକେଣ୍ଡ ଛୋଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତ କାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଗକୁ ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖ ଓ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଘୁରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆକଳନ କରିଥିବା ଏବେ ସୂଚନା ରହୁଛି। ତେବେ 3 ରୁ 1:51 ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ ତେବେ ଗତି ପୃଥିବୀର ଜୋର ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଦାବି ମାନିନେବେ ସରକାର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ତେବେ ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦାବି ସରକାର ମାନିନେବେ ସୂଚନା ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତେଲର ଅଭାବ କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେହି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏପରି ଯଦି କେହି କଳାବଜାର କରେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କହିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏବେ ସମାଧାନର ବାଟ ଆଜି ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କାଉଁଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଜୁଲାଇ ମାସ 14ରେ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ମହାଦେବଙ୍କଠୁ ତେବେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ କାଉଁଡ଼ିଆ ପାଣିର ଭାର ନେବେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗିବ ଭିଡ଼। ତେବେ କାଉଁଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ରହିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 14 ତାରିଖରୁ ନେଇ 23 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଙ୍କଟ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘେନେଇଲାଣି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ତେବେ 150ରୁ 250 ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୈଳ ସରିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଏବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଜାଣନ୍ତୁ ପାଣିପାଗରେ ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯେ 11 ତାରିଖ ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି କାଲି 12 ତାରିଖ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଛି କେତେ ଦର। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପରିବହନର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଅଛି। ତେବେ କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରୁ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆଳୁ କିଲୋ ଏବେ 20 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ କିଲୋ 25 ଟଙ୍କା, କଖାରୁ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, ବିଲାତି 30, ବାଇଗଣ 70, ଗାଜର 30 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେତେ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ପୁଟିନ, ମିଳିବ ଗଦା ଗଦା ଚାକିରି। ରୁଷିଆରେ ଶ୍ରମିକ ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ରୁଷିଆ ତେବେ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ
तेबे यूराल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीर मुख्य अंड्र बेसेडिंग कहिसंते भारत सहित एही संपर्क रे चुक्ति चूड़ांत होई अछि। तेबे भारत 10 लाख श्रमिक जेबे रूस बोली श्रमिक सूचना रहुछि। परवर्ती खबर होछि शीघ्र आसीब अष्टम वेतन आयोग सरकारी कर्मचारींकर दरमा और पेंशन रे 30 रु 34% वृद्धि संभावना। लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोग्या तेज आग्रहर सहित अपेक्षा करी रहिछन्ते अष्टम वेतन आयोगर कार्यकर्ता पई। एक रिपोर्ट अनुसार यह आयोग दरमा और पेंशन रे 30 रु 34% वृद्धि आनीपारे, जहाँ प्राय 1.1 कोटी लोकों को उपकृत कराइब। यह आम्बिट कैपिटल एक रिपोर्टर तेबे उद्धत होई तेबे दि इकोनॉमिक टाइम्स रे प्रकाश पाइছে। नुआ वेतन तेबे स्केल जनवरी 2026 रो लागू हेबार संभावना रही, किंतु एथिपाई वेतन आयोगर रिपोर्ट प्रस्तुत होई सरकार निकट को पठाजिबा सह अनुमोदन आवश्यक रहुछि। जदि अनुमोदन मिले पेंशन दरमा 30 रु 34% वृद्धि संभावना रहुछि। परवर्ती खबर होछि पोस्टाल आसिला नुआ सुविधा।